जय जगन्नाथ जय माँ समले आसुन देखमा मंगल टीवी रे छत्तीसगढ़ सोल्ढी रे चली छे मंदिर प्रतिष्ठा नाम यज्ञ चली छे दिवारात्र जगन्नाथ मंदिर देखुन केन प्रकार तैयार होइछे केते कारिकार्य रे तैयारी होइछे जे लोग देखबार लाग सोल्ढी गाँव रे जागा नहीं हेबार मंदिर जगन्नाथ मंदिर रो इटा भीतर रो दृश्य भीतर रे केंता बढ़िया मूर्ति कटा होइछे देखुन इटा तार कबाट गेट है मंदिर रो साबुन गजरे केंता बढ़िया तैयार होइछे आ मंदिर भितरे केंता साजसज्जा कलर मरा है मूर्ति नु सबुआर मूर्ति माने केड़े सुंदर दिखुछन देखुन इटा जीवंत भलिया देखा जाउछे मूर्ति माने और देखबार लागे लोग भीतर के पेलभार के लाइन लागुछे तारपरे जाक भितरे पेली कर देखी पारबे बहुत व्यवस्था है सोल्ढी गाँव रे मंदिर प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ रो सोल्ढी गाँव देखबार लागे लोग मानकर बहुत भीड़ है देखुन केन प्रकार मूर्ति बाहरी मंगल टीवी रे लाइक शेयर सब्सक्राइब करुन और घरे बसी करी सोल्ढी गाँव मंदिर प्रतिष्ठा के उपभोग करुन जगन्नाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चली सोल्ढी ग्राम रे देखुन केन बढ़िया जगन्नाथ मंदिर तैयारी है केन ता प्रकार कलर दिया है गरुड़ स्तंभ देखुन केन प्रकार अच्छे इटा केड़े सुंदर देखा दउछे जगन्नाथ मंदिर रो फिनिशिंग कलर लिचु बर रे सजा है जे जिगमिग करुछे सब आड़े लोग कर भीड़ देखुन ई जगह रे इटा कर्ता माने बसी करी होम यज्ञ करुथिले फास्टफुड खाबार लग छुआ मैंने केंता है आग्रह होछन मौत का कुआं आसी जाइए देखुन केंता मोटरसाइकिल किन रोछन कंपटीशन करी किए काहनु अघे दउछे काण कर दउछे पैसा के जदि देखाले पैसा के भी गाड़ी चलू थिबा खिंची नहीं जाउछन मौत का कुआं चुआ भितरे मोटरसाइकिल दौड़ुछे केते स्पीड रे दौड़ुछे मोटरसाइकिल गुहेर चुआ केतनी केते गुहेर अच्छे गज रे बना है देखबार लग लोग टिकट नहीं मिले घ्या रहले जाए इतार परे कार भी किनबा कार स्टार्ट है न देखुन कार रो लाइट जलुछे दुईटा मोटरसाइकिल गुटे कार भी चढ़वा है देखुन लाइट जलुछे कार लाल कार स्टार्ट है न हिरो भलिया पिला गोटे भीतर के पेली कर चढ़ला देखुन कार चढ़ला सांग सांग चढ़ी स्पीड बम बम कूदेसी न कार कूदुछे देखुन कार चुआ भितर कार कूदुछे चुआ भितर मोटरसाइकिल कूदुछे मौत का कुआं रे देखुन दुईटा बाइक गुटे कार लाइट जली करी कंपटीशन रे भितर कूदौछन पैसा के दो दर्शक माने देखौछन बेले पैसा के भी बेटी नहीं जाउछन हाथ रे हेते स्पीड जाई करी कार के छाड़ी देलान ड्राइवर बाहरी करे लोग मन के हाय हालो टाटा करिछे देखुन पिलाटे हीरो भलिया कार भितर आ से भीतर के नहीं पेले न हेन्ता कार भितर आपे आप स्लो हो करे स्पीड किंद्री करे स्लो हो करे फिर बंद हेसी इन प्रकार चली छे मौत का कुआरे कार मन हेलान कार चली छे बाइक माने गुटे बंद हेलान फिर बाइक गुटे कंपटीशन भलिया चली छे देखुन किन प्रकार कंपटीशन रे मौत का कुआं सोल्ढी छत्तीसगढ़ सोल्ढी रे जगन्नाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत भीड़ भाड़ चली
ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ହେଠି দেখুন কাରରେ କେନ୍ତା ବାହାରିଛେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଆପେ ଆପ୍ ଗାଡ଼ି କିନ୍ଦରୁଛେ ବାହାରି କରି ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରେ ଦିଶୁଛେ ଆଉ କାର କୁଦୁଛେ ଦୌଡୁଛେ କୁଆ ଭିତରେ ମୀନା ବଜାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳବାର୍ ଖେଳଣା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କେନ୍ତା ବଢିଆ ଅଛି। ଇଟା ମିକି ମାଉସ 4-5 ପ୍ରକାର ମିକି ମାଉସ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା କି ପାଶେ ଅନ୍ଧ୍ର ବୈଶାଖ ମେଲାରେ ବି ଏତିକିଟା ନେଇ ଆସେ। ଇଟା ଆକାଶ ଦୋଲି ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅଛି ଆକାଶ ଦୋଲି। ବୈଶାଖ ମେଲାରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଲେହଟି ଦୋଲି ନି ଆସେ। ଇଟା ଓଡ଼ିଶାନୁ ଅପେରା ହେଇଛି ପ୍ରମାଣପୁରର ବହୁତ ଜୋରଦାର ଅପେରା ବି ହଉଛି। ଚାଲିଛି ଏଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ମୀନା ବଜାରରେ ଖେଳଣା ଇଟା ପ୍ରକାର ଦୋଲି ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଦୋଲିରେ କେନ୍ତା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍। ବହୁତ ବଡ଼ ଲେହଟି ଦୋଲି ସଲିହିରେ ଚାଲିଛେ ଲୋକ ବସବାର୍ କେ ଦେଖବାର୍ ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାର ଦୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛେ। ମହୋତ୍ସବ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍ କେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକଟ ବର୍ଡରରେ ମିଲବାର୍ ବହୁତ ଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଟକିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ ଟିକଟ ହେଉଛି। ମିଲୁଛେ। ବହୁତ ମୀନା ବଜାର ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଛୁଆମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବସବାର୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଲାଗି ଚାଲିଛେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ଭିଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯୁଗବାର ପଡ଼ୁଛେ ଏନ୍ତା ଟିକଟ ବଢ଼ିଆ କାଟିକରି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିନ୍ଦୁଛେ। ସବ ଜାଗା ମିଲୁଛେ ଏଟାକେ ସିଟ୍ ବି ହଉଛି। ଜଣେ ମଜା ନେବା ବେଲେ ଘେ ଅପେକ୍ଷା କରଲେ ଯେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଟିକଟ କାଟିକରି ବସି ପାରୁଛେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହଉଛି। ସଲଢି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଲଢିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବାର ଭିଡ଼ ହଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଲି ମାନେ ଅଛେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ଏଟା ରେଲଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଛେ ଦୋଲି ମାନେ ଅଛେ ବସିକରି ରେଲ ଚାଲିଛେ ଧାରଣାରେ ଏଥିରେ ବି ଭଳିଆ ବସିକରି କିନ୍ଦରୁଛେ ଲୋକ ସବାରି କରୁଛନ୍ ଟ୍ରେନ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ କିନ୍ଦରୁଛେ। ତାର ବି ଲୋକ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଜା ନଉଛନ୍ ଦେଖବାର୍ କେନ୍ତା ଲାଗି। ବଢ଼ିଆ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଆଉ ଭିଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଘିନା ବିକନା କରି ଲୋକ ମଜା ନେଇକରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରକେ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍। ଗଲିରେ ଯେ ଆସନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସାଜସଜ୍ଜା ଅଛେ। ଯାଉଛେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଟା ଖାଇବାର୍କେ ଦିଆହଉଛେ ଭୋଗ ଦିଆହଉଛେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଲୋକ ଆନନ୍ଦ